توجه، فریاد عشق. تحت این عنوان روز 3 می ساعت 17 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکا شریف جورایف کنسرت با اشتراک سرایندگان جوان و امیدبخش جورابک شیرزاد. با عشقم تو چرا باور نداری؟ اسفندیاری میرزا. شیرین است دیداری تو، شیرین است گفتاری تو و ابراردین طاهر. یارکی ستمگر تو به حالم نگر. برگزار می شود. تلفن ها برای تماس 908 78 89 89 93 488 34 30. یا خدایا، این شوکت چرا مرا به اینجا دعوت کرده است؟ کنیست؟ با کجا؟ با نزدیکی آمدی؟ نزد شوکت آمدم. نزد سردار؟ شوکت سردار شماست؟ تو همینجا منتظر باش. نامت چیست؟ زیا بگو. زیا. این ماشین از شوکت باشد. آقا زیا گفتنی آدم تو رو دیدن میخواهد. براتاش دراز بینیش قرنه هفت شمخلیه؟ بله اکا. همون بدرویه. یا خدا، این شوکت چی کار کرده ایستاده باشد؟ میتوانی دروی. رحمت. اول تو رو یک جستجو کنیم. مرحمت. چه احوال است؟ ها؟ اوه، تو هم زیا نیستی؟ زیا گفتی؟ زیا، یکم پرابلم داشته باشی بگو حلش کنیم، نداشته باشید برو در بیرون پوش. شوکت، مرا عصبی نکن به خدا. این موی سری شانه کرده ات را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است. پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخونیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمتی تا هستن. میدانی به کدام خاطر تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت میکنیم. ایده شاورماش بره بچه ها. این را بینه پول یافته از خود رفته است. واهیمه‌اش را بینه. اکا شاورمای سیر قلمفور میخواهی؟ چی؟ شاورمای تیز میخواهی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کنان هم کم تیز می. اکا کلیا؟ چی میگوی؟ همین کالتکلیاس با شبکت با خیالم یک جا کار میکنن. نمک میگه از پس کالتکلیاس شیم همین شبکت ها اپی کدام قپیم. چی گفتی؟ ای پسر، بجای این قدر لقیدن آنها رو بیارید. اکا آنها رو برنامه نیفته است. ما چخیر میابیم آنها رو از برای خدا. الله. ای پسر، برنامه تلویزیونی چرا کاری شما را بکرده است ها؟ ای گوسفندهای کر. اکا جون نگو که کاری برنامه دوز و کر و بدبخت و فلان رو کفتن نیست. کارش همین است اکا. کم گوید با مسجد میرویم. اوه کمیشرم سردارم بخیر است. برای گوش کردن امر معروفی هجری آمدی؟ بله. چی شده است؟ خوب رای حق را یافته ای ماشالله. میگویم که کالتکلیاس و شوکت خوشخاله را دستگیر کردی؟ نه
دلگیر شدم از این دوادوی ها. با خدا شیشته حساب کنم 2 ماه مونده است. نفقه میبرایم. عریضم رو دادم. خوب با خیر شود، اما تو پروا نکن. من هر دوی آنها را دستگیر کردم. خودم شخصا با دستان خودم به امنیت تسلیم میکنم. تو پروا نکن. ای کنون هیچ تغییر نیفتی. کمی خودت رو تغییر ده. حالا هم سرگپ هستی. انرژیت رو خالی کن، با کار مشغول شو. کمیسر، حیات خودش تغییر یافته ایستاده است. بین در تو هم حسی پیدا شده است. امری معروف گوش کردن رو شروع کردی. کنی بیا رویم. رفتیم طهارت میکنیم. رفتیم. اکای کنون کاری خوب نکردیم که دیوونه رو با مسجد آوردیم. گفته نمیشوه یکی دیوونگیش بخپا چی کار میکنیم ها؟ نه چیزی نمیشود. بسیار خوب است. هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. باور کن. توکلش بخدا. محترم جماعت، محترم مومنان، مرا گوش کنید. همتان مرا خوب گوش کنید. ابلیس است وی. شوکت گفتنی ابلیس قصیده ای مرا دزدیده است. این همه گفتم اکای کنون گفتم که دیوونه میشوه. ای خدای توبه. نقشه های خائنانه کشیده. بیرحمانه شاه دختری مرا دزدیده، داراییم را گرفت. اینها کم نبودن که باز از من پولی کلان خواست. آشنا این مولای دیوانه با چی میگوید؟ باز از میرا از دست دادیم. توبه استغفر. مسلمانی که خزینه مسلمان دیگر را غارت کرده میدزدد جایز است مگر؟ نیست آخر جایز نیست. اگر این ساختکار را کسی بیند یا او را شنود با من خبر دهد صاحب مکافات نشود. کسی خبر دهد من در خدمت او هستم. با من گوش کنید. خیزید او را آرامانه ضرر نرسانید. آهسته به بیرون برارید. خودتان را در بالا نگذارید. منش آرامانه میبریم سرسنش به زمین نمیگذه. رفتیم ای خدایا. دیوونه اخته با دست بگی. دیوونه اخته با دست بگی. اکای تو بیرون نمیریم کارو دارم. کسی که خزینه‌ام را دزدیده است در بلای خدا گرفتار شود، نفسگیر شود، شل شود، خور شود، کر شود، خر شود. ای نایت نزدیکم نشود. رهایش گفتم. رهایم کنید. رهایم کنید. ای یک فریستید. رهایم کنید. رها. اما چه با قبولش بدسیار حقیقی. منم بدسیار. منم. اکا کنون دیوانه در مسجد بوده است. رفته آن را بکشیم. بیاخل مسجد جای آدم کشیه من برویه بعد یکون جنگل پنگل میکشیمش. салом алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. رفته یک چای نوشیم. کیست این ابله که از جانش بیزار شده است؟ ما شوکت را در آسمان میگفتیم اما او در زمین بود است. ها کنونی دیونه باز مرا میکوبی؟ با گفته که شوکت بخپم پوست میکنم در درونش که های علفه جو میکنم. انا من
پوست کنم میدونی چی؟ کوروش میکنم. او چی میگوید؟ چی گفت تو؟ از برای خدا این دیوانه چی میگوید؟ از فکرم گشتم من. تو را کشته با پوستت کاه جان نمیکنم. کاه حیف میشود. شاید یگان گاو کاه را خورده شیر دید. اما من تو را پاره پاره کرده نزدی سگ ها میپرتایم. گوشتی تو را سگ هم نمیخورد. از پشتی تو شده بانو مرا تر کرد. تو را بچه خوری میپرتایم به دوزخ. لعنتی بانو اصلا تو را نه مرا تر کرد. مرا وقتی که من بودم تو نبودی. امروز گبزن شده با بدبخت. دختری بیچاره گریخته رفت. از پشتی کی؟ از پشتی تو. خاموش باش حیوان پرانش. ای بچه یورو زدن کو؟ وجدان انسانیم میارم بیارم. گریز لعنتی. گریز بینیم تا کجا میگریزی. این ابله رو زنده دستگیر کنید. لعنتی چه زود اونها رو کشته؟ این کنعان دیوانه چه آدم های ما رو زود پرونده؟ بخشی شمک دیوانه؟ خزینه ام را دزدیدید. لعنتی خزینه از من بود. چه خزینه ام را میدزدیدم باز؟ اصلا دزدی اساسی تو هستی. دزدی حقیقی تو هستی. خزینه ام را تو دزدیدی. همه چیزی حقیقی من هم میگویی با اگه دزدی حقیقی من هم میگی. دزدی حقیقی تو هستی. این همی دزد های مردم. خزینه ام را برگردان وگرنه جهان رو به یک را بشکنم. آن آنجاست. خزینه ام را برگردان وگرنه دست پایت را بشکنم. هیچ کس با من زوری کردن نمیتواند. روسوی حقیقی منم. سلاح را ماند. او را زنده دستگیر میکنیم. صبر کن. ایستا ناخلاف. صبر کن دوست. ناخلاف ناکس. صبر کن. ایستا میگویم. ایستا. هر دوی شما از پیشش روید. حالا صبر کن. و دست میفتی. ناکس. نگریز لعنتی. با کجا رفت تو؟ شاید به این کلیسا در اومده باشد. چه میگویی تو؟ چه خیلی کلیسا؟ اکا گوش کو او بدبخت دین شعلیش نکنه. شما چی ها میگوید؟ دیوانه اید؟ کدام دین و ابله را قبول میکنه؟ گوش کن دوستان، ما با آن طرف میرویم. شما اینجا منتظر شوید. اگر کسی از درون برایت دستگیرش کنید. رفتیم دوستان. شرف در اون طرف در بست که با اون سروخی نرود. کشت ما را شوکتی به شرف. شرف تو یگان بار مچتی کریستیانو در آمدگی هستی؟ هیچ ناآمده بودم. اولین بار است. یک سوال امایدکیم در یاد مای. همین کریستیانو پیش ایمچی چون اومدن تورات میکرده باشن؟ با خدا بسیار سوال خوب، ولی من هم نمیدونم. از کجا میدونم؟ اوه جناب راهب از او پرسیم. یه دقیقه بی اکای پو یه سوال تیم. شما پیش ایمچی تون در اومدن تورات میکنین یونی اکم روز شگاب زده اخوی در دین تون تورات کردن است یونی ها؟ این چه خیلی سوال هستن بی اقل ها؟ اگر حوزی گریزم انیق فهمیده از پسم بشم چیکار کنم؟ جناب راهب یا با دیلش گپ زده ایستاده است یا تاجیکی را نمیدونم. ما فکر کردم که کارای با فکرم ما را دستمال میکند. با خدا دستمال کرده ایستاده است. بخشش داملو وقتتون رو گرفتم. رو جواب روید مالش روید. آخر تو چی خیلی آدمی بی سواد هستی؟ جناب راهب را جناب داملو میگویی. او را ندیدید؟
ба худо ака шавкат нест, танҳо пештар ҷаноби роҳиб баромада рафт. Дигар касе набаромадааст, надаромадааст. чӣ кар роҳиб ҳа? Як роҳиб дар дарун дар ҳаққи мо дуо мекард баромад. ҳозир ман барои шумо дуо мекунам. ҳайвон бачаҳо. ака ту ҳам мисли роҳибони қадима ҳастӣ ака. ба ман гӯш кунед, маро бинед. маро бо кӣ монанд карда истодаед? ҳозир ман шуморо монанди вай. не ошно, ин кор ин хел намешавад. бояд ба мелис гӯям ки хатари бобои Қодир паси сар шуд. ин духтар худашро ҳатнан фикр дорад. аз тарафи дигар аҷибаш ин аст ки духтарҳоро аз ӯ хуш омадааст. товба кардам, товба. бубахшед ҷаноби камол, ба шумо як чизро гуфтаниям. ба фикрам шумо маро хато фаҳмидед. чӣ хел хато фаҳмидам? яъне дар масъалаи аднани ҷасур вай нияти ман бо вуҷуди аст, яъне бо хонадор шудан мехоҳам. чӣ? бале, яъне аввал ба зуҳро бовар кардам, вале чӣ шуд нафаҳмидам. рафта барои худаш туғрӣ кард. хайр, шумо охир рафиқи наздики аднан ҳастед, ба ман ёрӣ мерасонед. чӣ хел ёрӣ? яъне ҳозир раведу ба аднан гӯед ки баҳор бо ӯ нияти ҷиддӣ доштааст. аз ростӣ бисёр хушҳол мешавам. кофист охирӣ, бас аст акнун. ҷаноби камол, ё худои ман чӣ гуфтаам охир? ҳама аҷоиб шуданд. ай мелис, ту чӣ кор карда истодаӣ? шуд баҳор туро мард фикр кард. туро гап медиҳад, инро фаҳмидем. ту чаро зуҳроро гап медиҳӣ? охир модар, ӯ ҳамаро ғам медиҳад. барои аз баҳор халос шуданаш маро истифода мебарад. ай ба ту боварам намеояд мелис. ту аз худ бисёр рафтаӣ. худатро фаромӯш карда аднанро фикр мекунӣ. мард будан ҳам монанди фикри мекардаат бад набудааст духтарам. рав худатро ширин накун. ҷонам. кофист охир, дигар дар кор нест аднану ҷасур. ман мелисро мехоҳам. мелис, ту вақте ки аз бобои Қодир халос шавӣ ба ҳоли худат бармегардӣ, а? албатта модарҷон, дигар чӣ кор мекардам охир? хайр, камоли сиёҳ чӣ мешавад? ин хатар гузарад, дигар рӯи ӯро ҳаргиз намебинам. дарҳол ӯро пеш мекунам. маро пеш мекунӣ? вой мелиси бевиҷдон, вой. ман чӣ кор кунам? агар ба мелис ҳақиқатро бигӯям, ӯро дигар намебинам. то ин муддат бояд дили ӯро ба даст дорам. оҳ лаънатӣ мегӯям, чӣ хел вай бешарафро аз даст додем, а? фурсат бо пои худаш омада буд. канъони девона аз паси келас аст. сабтро ба ӯ фурӯхта пулро мегираму ба хориҷа меравам. бисёр зебо. акай каноном чӣ хел астед? ба хайр аст? ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ака кору бор даводав карда гаштем. акай каноном шуморо бисёр дӯст медорам. охир ба шумо як таклифи супер дорам. чӣ будааст? аз ин пас дигар шарт нест ки аз паси келас давед ака. чунки ман чизе дорам ки ӯро бо пои худаш ба пеши шумо меорад. ё худоё, чӣ будааст ӯ? ака як сабти наворие дорам дар бораи келас. чӣ хел сабт? ака ба воситаи ин сабт келас аз маҳбас наҷот меёбад. яъне келас аз паси ин сабт мебошад. ту чӣ мегӯӣ, а? чӣ мегӯӣ писар? ту ба воситаи ман калта келасро шантаж мекунӣ, ҳа? ҳайвон бача. не ака, шумо маро тамоман хато фаҳмидед. чӣ? ту маро хато фаҳмидӣ? ту аблаҳи бефаҳм ҳастӣ гуфтани маро писарам. эй писар, ба ман гӯш кун. ту маро мисли бобои Қодир фикр кардӣ. калта келасро худам шахсан дастгир карда бо дасти худам мекушам. бобои Қодираш кӣ аст? одаме ки аз паси ҷанговар аст. чаро аз паси ҷанговар будааст? ҷанговар бобои Қодир хал мерасонад. бобои Қодир ба ӯ қасд дорад. бобои Қодир, ҷанговар, калтакелас. бале, охир ин сабтро метавонам ба бобои Қодир фурӯшам. ҳоло ҳам нишастаӣ? гӯ шав аз инҷа. дар фикр фурӯ рафтам ака. ин хел бошад рӯз ба хайр, нағз монед. бале, сами хайр. ин аблаҳро бина, ба воситаи моро шантаж кардани аст. аблаҳи хунук.
санам ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? خواستم برای تو سورپریز کنم هجری جان. ба хонаам кай даромадӣ? خانه تو خانه من است هجری. خانه دار میشویم کو. کنی به درون درو. منتظری چی هستی؟ طعام خنک شد خیر. طعام؟ گرسنه خیر نه جانم برای تو خوراک شاهانه آماده کردم. اشتهای طعام جانم. رحمت به تو هم. خیلی اومده است. هجری بیمزه اومده است. این بسیار سرنمک است. معذرت میخواهم اجری. چخیل سرنمک شده است نفهمیدم. وگرنه من نمک رو کم پوشیده بودم. خیر حاضر اصلاح میکنم. برای تو خوراک دویم هم آماده کردم. دستانت درد رو نبیند. خسته نباشی. نوش جانت. خوب پخته است. هجری این هم شور است. یا خدایا. چی شده است به این؟ با فکرم بسیار بلازت است. من سوختم. بده به من ده. بیستا من آب بنوشم. هجری مزه شیر برنجم رو نمیچشی؟ من نمیخورم سیر شدم سنم. میشکنی دلی مرا. من این شیر برنج رو برای تو آماده کردم. اگر نخوری خفه میشوم. متاسفم برای تو هجری. خوراک رو کمی تیز کرده بودم برای همین این خیلی مناسبت داری ها؟ تمام. این بار من مزه اش رو میبینم. این بسیار خوب اومده است. کنی تو هم بخور؟ خیل؟ با مزه اومده استم خیل نه؟ با مزه اومده استم. دندانم. چی شده؟ دندانم شکستنم. دندانت شکست؟ چی خیله؟ من این برنج رو دانه دانه توزه کرده بودم. کنی دهانت رو کشو بینم من؟ کشو من بینم؟ کنی کشو دندانت رو بینم؟ سوزا جسور اینجا است. همین جایم کمال برادر. اجازت هست درون درویم؟
иҷозат ҳаст. биё. боз маро пеш мекардаӣ, ҳа? мӯйлабам нест. ҳозир нишонат медиҳам. худоё, чӣ шуд? камол бародар бахайр аст? аднан бародар, ту дар утоқат бисёри бад истодӣ. биё баромада каме ҳаво гирем. охир вай каме иҷозат надодӣ ки либосҳоямро иваз кунам. бахайр аст аднан, чаро бароям? ҳардуямон мард нестем агар? либосатро иваз кун, бо ҳам мебароем. вай як бор берун баро камол бародар. гапро дароз накун, ман пуштамро мегардонам. либосатро иваз кун, меравем. нестам охир. омодам. охир бояд иваз мекардӣ ку? гирду атрофро дидам. ба худо аз хона ягон либос наовардам барои худам. биё рафтем барои ман ягон либос гирем. ақаллан рафтем. аз ин зиёдтар маҷбураш намекунам. агар фаҳмад ки милис буданашро медонам, аз ростӣ маро пеш мекунам. хайр, биё меравем. аднан бародар. хуб, телефонамро гирам, меравем. гирифта биё. ҳиҷрӣ, хуб ҳастӣ? назди духтур равем? Не, хубам, чизе нашудааст. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, хубам, чизе нашудааст, тамом. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, гуфтам ки хубам, тамом. Ист кани бубинам? санам, хубам, тамом, хубам, ман тугмат канда шуд. ту ист боз хавотир нашавӣ. ман ҳозир сузану ришта оварда онро медузам, майлаш? ту мунтазир шав, меоям. ист. лозим нест, санам. ё худоё. кани биё шин. ҳа. ин чӣ аст? сузан. бо ин намешавад. ин сузани курпадӯзӣ аст. бо ин намешавад охир. чӣ мешавад ҷонам? дар 2 дақиқа инро медузам. бо сузани курпадӯзӣ боқувваттар мешавад. Намешавад санам, намешавад. ғамгин мешавам ман кандам, худам медузам. санам, ту дар ҳаётат аввалин бор иштаву сузанро ба даст гирифтӣ? вай, мегирифтам. ман медузам. дузандаам ман. маълум аст, мошолло. дар сурохии сузани курпадӯзӣ ришта гузаронда наметавонӣ. вай, дастам меларзад. ман дар бари ту бошам ҳаяҷон зада мешавам. барои ҳамин бале, бин, тавонистам. дидӣ? тавонистам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳу ла илаҳа илла ҳувал ҳайюл қайюм ла таъхузуҳу синатун. ҳиҷрӣ, воҳима накун. мисли ки ҷарроҳӣ мекунам. кани биё. чаро намедарояд? санам, чӣ кор мекунӣ? аз сурохӣ намегузарад. чӣ шуда? санам, чӣ кор мекунӣ? ту маро куштан мехоҳӣ? чаро? чӣ кор кардам ки?
چی کار کردم؟ سوزن به گردنم در اومد. سوزن در اومد؟ غیر امکان است. چخیل سوزن در اومد؟ کاری شدگی شد، تمام بس است. میموندی میدوختم؟ دختر نمیخوام، تمام. من سوزن رو مونم، این رو بدن میدوزم. مایلش تو وای شدی، چیز بسیار بد شدی. کمی تو آرام شو. مایلش کنی این رو هجری. بسیار عذر میپرسم، چخیل شد نفهمیدم. التماس بخشش زیاد. کنی ایست؟ سنم تو شین. بینشین سنم، بینشین مایلش، بینشین. تمام سنم، از جویت نجوم. سنم شد از جویت نجوم. همین جاییست؟ توبه کردم خدایا. ایست. ایست. حالم رو بین. نه تگمت رو میدوزم. اینجایت درد کرد، آنجایت درد کرد. بابای خودی کشته نتوانست. سقراط کشته نتوانست. این دختر من رو میکشد. این کرتا با تو بسیار زیبیده است عزیزم. هجری؟ این چیست؟ چیست؟ هجری، از تو این چیست پرسیدم. چی گپ است؟ چی است؟ این چی است؟ من هم همین رو میپرسم. این چی است؟ دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. با این رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. این چی بود است هجری؟ من دوخی نمیزنم آخیر. این بوی عطر زنانه است. چه خیل زنانه؟ بوی عطر زنانه میکنی. این رو چه خیل به من روا دیدی هجری؟ مویم رو راست کردم که به تو معقول شوم. جوابش این است یعنی؟ در جواب به من خیانت میکنی؟ چی ها میگویی سنم؟ چه خیل خیانت؟ توبه استغفرالله. خاموش هجری خاموش. این رنگی لب سرخی بوی عطر زنانه باز چی رو منتظر هستی؟ از جوان گرفتم به خدا از هیچ چیز خبر ندارم. از جوان گرفتی؟ هجری؟ این چی است؟ این چیست؟ این چیست این؟ هجری این چیست؟ در حال شرح این کارهایت را میخواهم هجری. در حال از تو اینها رو منتظر نبودم هجری. تو هم از دیگر مردا هیچ فرقی نداشته ای. مردی خوب هستی گفته فریب خوردم. نه فریب خوردم. بسیار خطا کردم. یک سویست
санам, лутфан маро гӯш кун, санам. Санам, аз ҳеҷ чиз хабар надорам. Онҳоро ки дар он ҷо гузоштааст ба худо намедонам. қасам мехӯрам, санам. санам, санам, хоҳиш мекунам исто. санам. онҳоро ҷудо кардем ку дугона. бе ин ҳам якҷоя хушбахт намешуданд. хислатҳои гуногун доранд. аслан мо хуб кардем. биё равем, пули мондаашро ҳам бигирем. рафтем. санам, лутфан дару кушо, санам. рав аз инҷо. дигар рӯи туро дидан намехоҳам. санам, лутфан дару кушо. ту медонӣ ки ман ин хел кор намекунам. дару кушо, лутфан. бин, намефаҳмӣ ки моро ҷудо кардан мехоҳанд. маро танҳо гузор. бобои қодир, ҳамаи ин корҳоро ту карда истодаӣ. аммо акнун аз ҳад гузарондӣ. маро аз санам ҷудо карда наметавонӣ. бобои қодир, сари муаззинро хӯрдам. кампирои маҳалла корро буд кардам. нақс. охир он зарба мондааст. гарданбанд дар хонаи муаззин аст? бале, дар он ҷост. хуб, ин шабро ба хонаи муаззин равон кунед. дафтари муаззинро пӯшем. итоат сардорам. акнун танҳо ҷанговар мондааст. кори ӯро низ тамом мекунам. анон куртаро медиҳед? вай, инҳо инҷо истанд. ман зуд меоям, майлаш? ҷасур. аз вай сурхандозаи 34-ашро медиҳед? ана инашро ҳам мегирам. шуд. ҳа, бале, оне ки гуфта будӣ онро ҳам гирам. бисёр зебо. худоё, аз вақте ки аднан шудам барои худам ягон либоси нағз нахаридам. аз ин шим рақами 34-ашам ҳаст? ҷасур, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ин либосҳоро чӣ кор мекунӣ? вай, инҳоро барои арӯса мегирамам. инро бина, чӣ хел дурӯғ мегӯям. арӯсам дорӣ, ҳа? ба мо инро намегӯӣ. ягон рӯз моро шинос кун. бародар, чиҳо мегӯӣ? маълум ки чашмои ту бад аст. ҳамаи духтарҳоро гап мепартоӣ. ай бас, ҷасур, чашми ман ғайр аз Мелис касеро намебинад. биёмон, аз барои худо як гапро такрор накун. хайр, ман инҳоро барои арӯсам баъдан мегирам. ба хайр аст Аднан бародар, инро ҳам барои арӯсат мегирӣ? вай. хайр, майлаш, бин барои ту бисёр пойафзоли зебо ёфтам.
برادر چیکار کردی ها 45 اندازه رو برای من آوردی не 41 овардам аднам бародар وای از برای خدا اندازه 38 رو بیار 38 гуфтӣ ها аднам пои ту чӣ хел аст мисли пои занҳо آی بس کمال برادر پای زن گفتن دوستی را میکنم хайр шуд асабӣ нашав эй бародар аз ин андозаи 38 ро намедиҳед خوب اینش میشود бале маълум аст ки 100% шуд ها بسیار خوب زبیده است وای کمال برادر در بالم پولی نقل نیست تو پول این رو بده من پولت رو میدهم بعدن айб аст бародар این پای افزولی مرا در خالتا گیرید ҳиҷрӣ чизҳои занонаро кӣ дар хонаи ту монда бошад устод ман аз падари санам шубҳа мекунам хонадоршавии моро намехоҳаду байни ману зуҳро ҳам нофаҳмӣ аст ҳардуямон як дард дорем ба фикрам камоли сиёҳ дар куҷо ту мегардӣ хеле вақт шудааст ки хабар намегирӣ кор доштам акай назиф биё каме бо ту биншинем бифармо майлаш чӣ кор кунам ака каме ришҳоро пас кун каме дигар мӯйсарамро фаҳмидам аднан ту чӣ кор мекунӣ با فکری تو چیکار میکنم برادر ту чаро бо он курсӣ нишастӣ نوبتی شماست گفتن نشستم ошино мӯйсари ту зебо аст боз кам накунӣ ҳозир мард набуданашро мефаҳмам ака чикор кунем ҷони ака каме бурудҳоро пас кун боз ришҳоро тарошида гир тамом бародар майлаш ака چی کار کردم؟ چرا در اینجا نشستم من؟ آخر معلوم می شود که پنیک دارم برادر ایست نگیر اکا تو از همه خوبترش میدونی چی؟ ریشهایم رو گیر شد اکا اکا ریش نداره چی را تراشم؟ برادر با تو چیه؟ تو یا گرد و اطراف رو تازه کن مثل شه بچه ها شوم من با آسانی خلاص شدی میلیس زنگ بزن تو حالا بسیار زنگ میزنی جناب زیا ایفلاس انا دیدی تلفن را نمیگیرد چرا عصبی شده باشد خیر این خیل نمیشود من رفته زهرا را بینم مایلش استاد خیر تو بازدید هجری саломат бошӣ устод то боздид ман ҳам рафта аз бобои қодир ва одамҳояш ҳисоби ин корро мепурсам سلام از تو این رو منتظر نبودم زهرا آخر باید تو عدنان رو برای من تغری میکردی آخر از برای خدا مصلحت های ما خیلی نبود کو بهار جان تو تماما نادرست فهمیدی مرا به نزدم آمد از من بوسه گرفت اگر میدونستم که چنین میکند میگذاشتم که او به من نزدیک شود خوب ولی اون گلی که در بالای گوشت گذاشته بود آن چی؟
اویро бисёр тез гузошт ӯ. агар дили худат намехост ҳамаи инҳо яку якбора намешуд. баҳор лутфан инҳоро аз сарат дур бикун. ман зиёро дӯст медорам, боз девонавор. шуд зӯҳро, агар зиёро дӯст дорӣ ҳозир маро хуб гӯш кун. агар як бори дигар туро дар назди Аднан бинам, суманро аз ин ҷо гирифта меравам. он дӯстдоштат зиё аз пасам мешавад ба хотири кӯдакаш меояд. чӣ кор кунам мана? ин зан ҳам аз ҳад гузарон. ман бояд коре кунам ки Аднанро бо ин дуғрӣ кунам. эй ҷасур, бисёр рафтуандома зебо шудааст. аз ин соат духтарҳо аз пасат мешаванд. ба худо муборак бошад бародар. саломат бошӣ Камол бародар. ин духтар маро дӯст намедошта бошад. барои инро фаҳмидан танҳо як роҳ аст. ба инҳо нигоҳ кун ҷасур. дар маҳаллаамон духтарҳои зебо будааст. мелис маро дӯст намедорад. беҳуда вақтамро мегузаронам. аз инҳо якешро туғрӣ кунем зур мешавад. ҳамин тавр не ҷасур? ба хайр аст Камол бародар. то дирӯз мелис гуфта гирья мекардӣ. чаро ҷиянамро зуд фаромӯш кардӣ? чӣ кор кунам Аднан бародар? духтар ба ҷое рафтааст ки ҳеҷ кас намедонад. боз ояд ҳам диламро кушода ба ӯ дардашро гӯям, гӯш намекунад маро. барои духтаре ки моро дӯст надорад то охири умрамон мунтазираш намешавем ку? мунтазир мешавӣ? ҳа, дӯст дорӣ мунтазир мешавӣ. мо туро ҷавонмард фикр мекардем. боз нисбати ман рашкаш буд чӣ? шояд нисбати ман ягон ҳиссе дошта бошад. чӣ шуд ҷасур? худат нагуфта будӣ ки чарбу хоб дидаӣ? мелисро фаромӯш кун. чӣ шуд акнун? ҳатто бароям духтар мекуфтӣ ку? ту хато фаҳмида будаӣ бародар. яъне ман туро имтиҳон кардам ки духтари амаамро дӯст медорӣ ё не. пеш хуб будӣ, чашмонат ғайр аз мелис касеро намедид. ҳозир мебинам ки чашмонат чарх мезанад. аз имтиҳон нагузаштӣ. Камол бародар, хафа нашав. вай Аднан, ман шӯхӣ кардам. ман мелисро бисёр дӯст медорам. раваз барои худо, агар дилат намекашид намегуфтӣ. духтур дандони пусидаро меканад мегӯянд. ба виҷдони инсониам ман мелисро бисёр дӯст медорам. раваз барои худо, ошуқи ҳақиқӣ аз паси дӯст доштааш шӯхӣ намекунад. ин духтарро аз ман хушаш меояд чӣ? Аднанҷон салом. маро ёд кардӣ азизам. бисёр шӯх ҳасти Аднанҷон. имшаб чӣ кор мекунӣ? ягон нақшае дорӣ? мо бо Камоли Сиё ба диско клуб рафта хушҳолӣ мекунем. ба хайр аст. ба куҷо меравед? шуд, ман он ҷоро медонам. моро ҳам ҳамроҳ намегиред магар? мешавад, тамом гулам. духтарбозро бина, рӯи рост гап медиҳад. ту бояд Баҳорро гап доданад лозим, беақл. ором шав Зуҳро. акнун хиса Баҳорро бигӯ ки худашро оро диҳад, либосҳои зебоашро пӯшад. ба диска клуб меравем. духтар, ба ин балкони то баромада келас шудем. хайр, куҷост ин духтар? чаро телефонро намегирӣ Зуҳро? ҷонам, ҳамроҳи рафиқонам ба диска клуб рафта истодам. барои ҳамин да кӣ будааст рафиқона? Аднанин ҷасур фалониҳо. ҷасур гуфтӣ? ту бо он одамҳо чӣ кор мекунӣ? чӣ гап аст? чаро дод мезанӣ? ба куҷо меравед? дарҳол бигӯ. чӣ кор мекунӣ? мо бо худамо ҳушҳолӣ мекунем, ба ту эҳтиёҷе нест. бин, ҷасур аст кӣ аст? ӯро мекушам. ба худо, ба куҷо меравӣ? дарҳол ба ман бигӯ. ба маконе ки ҳамеша мерафтӣ. шуд, ман меоям. ҷасур аст, пасур аст. боз ин аз куҷо пайдо шуд? чӣ шуд? одами ту ҳам меояд? ту чаро ӯро даъват кардӣ? аз пушти ӯ полис балои сарамон мешавад. пешакӣ гап задан зеби мо надораду, аммо агар коре карда сарамро вайрон кунад, ӯро худам ба полис месупорам. ту пешатонро нигоҳ кун. ё худоё,
سردار ما چرا اینها رو تعقیب داریم؟ از برای خدا این رو با من بگوید، با یگان گپی بیعقلانه ما رو فهمونده بدید. ای بیعقل نمیبینی خود را آرا و تارا داده با دلخوشی میروند. دلخوشی باشد کلتکلس هم هست بیعقل و هم به اونجا میآید. به خدا بیزار کردی، در جانم زدی. کلتکلس بس است آخی. بیا یک مصلحت میکنیم، شما کلتکلس رو میکوبید، من باشم جنگاور رو میکوبم. آخری بیعقل تو آن تحپوش سرخ را چی خیل تقی میکنی؟ چی خیل تذکرش میکنی ها؟ جنگاور برای شما را تحپوش سرخ بوده است ولی بیست. دخترم چی شد با تو؟ صدایت خسته میتابد؟ چیزی نیست پدر. دخترم گپ زن چی شد؟ با هجری مناسبت تمون ویران شد. یا خدا، آن مؤذن تو رو زیق کرد چی؟ تو برو نکن، من ادب او رو میدهم. آرام پدر، با او کار نداشته باش، فهمو؟ خوب دخترم خوب، تو چی خیلی که خواهی؟ کافیست که تو زیق نشوی. دخترم بین همان مؤذن به تو لایق نبود آخر. مالش دخترم تمام. تو بازی دخترم جانم. آنجا چه گپ است؟ این صدای تیر از کجا است احمد؟ جنگاور اینجاست بابای قدیر. جنگاور گفتی؟ زنده نماند، بکشه دارا.
با پای خودت برای مرگت آمدی جنگاور. از 2 نفر دور میگردی. چی ها میگویی تو؟ از صنم و هجری دور میشوی. با خوشبختیشان مانع نمیشوی. تو آنها را از کجا میشناسی؟ باری دیگر اگر در بین آنها در آمده کاری کنی این دفعه تو رو نمیبخشم. او جنگاور بابای خودیر ماجرای گردنبند را چخیل کنیم؟ آن زن را بفرستیم یا نه؟ از جنگاور من میترسم مگر فرستید آن زن را. مایلش سردو. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Tajix Production. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки силсила филмҳои туркиро ва махсусан силсила филми вақтиёро як рӯз пас як қисм тамошо кунед, пас ба канали Як лаҳза ханда обуна шавед. спонсори аслии он филм канали Як лаҳза ханда мебошад. агар дар канали Як лаҳза ханда зиёда аз 5000 обуначӣ шавад, мо филмро як рӯз пас як қисм пешкашатон мегардонем. боқӣ ба шумо тамошои бо фароғатро хоҳонам. дар канали Як лаҳза ханда шуморо интизор ҳастем. خودت را مجبور نکن. کی بودنی جنگاور رو میگویی؟ چی؟ бобои қодир, ин одам дар бораи ҷанговар гуфтание дорад. تو дар бораи ҷанговар чӣ медонӣ? кани гап зан. одамеро мешиносам ки ҷанговарро дастгир карда ба назди шумо меорад. ин корро танҳо ӯ метавонад. аммо он одам ин корро на бо пул на маҷбурӣ мекунад. нисфи ҷони вай дар ин флеш аст. барои ин дуньёро тагурӯ дорад. гап зан абла. кист ин одам? номаш калтакел аст. вале аввал бояд маслиҳат кунем. агар хоҳед ҳозир сабтро ба шумо нишон медиҳам. чӣ кор кардам ана? аниқ ҳиҷрӣ барои ин ягон ҷавоби боақлона дорад? албатта дорад. рафта ба ҳиҷрӣ барои фаҳмонданаш фурсат диҳам. духтар чӣ кор кунад? аз куҷо медонад ки падараш ин қадар одами бад аст? гунаҳкорам мегӯяд асабӣ мешавам. рафта дилашро ба даст турам.
خانه مؤذن باید اینجا باشد. رفته گردن بندم رو گیرم. гап занам а гап мезанам салом ҳиҷрӣ. шумо ки ҳастед? гӯё ки маро намешиносӣ. шумо чиҳо гуфта истодаед хонум? кистин зан? гарданбандамро дар хонаи ту фаромӯш кардам. барои гирифтани он омадам. асал гарданбанд? кадом гарданбанд хонум, шумо чиҳо гуфта истодаед? фаромӯш кардӣ? вай шаб дар хонаат будам. тавба, астағфируллоҳ. дар хонаи хоб фаромӯш кардам. чӣ кор мекунед шумо? дар хонаи ман гарданбанд нест. чиҳо мегӯед шумо? агар хоҳӣ якҷоя мебинӣ. чӣ кор мекунед хонум? хонаам надароед, гарданбанд нест гуфтам ку. ту ба хонаи дӯстдоштаи ман чӣ хел ҷуръат карда медароӣ? оиша, кани инҷо биё. санам маро гӯш кун лутфан. кани инҷо биё. санам ту ки ҳастӣ? ту аз ҳиҷрии ман чӣ хел гарданбанд мехоҳӣ? ҳоло ман ба ту нишон медиҳам гарданбанд буда. ана дидӣ дар инҷо ҳаст. ҳиҷрӣ? ин чӣ аст? дарҳол шарҳи ин корҳоятро мехоҳам ҳиҷрӣ, дарҳол. аз ту инҳоро мунтазир набудам ҳиҷрӣ. ту ҳам аз дигар мардҳо ҳеҷ фарқе надоштаӣ. марди хуб ҳастӣ гуфта фиреб хӯрдам ана? фиреб хӯрдам. бисёр хато кардам. як сӯист ҷавоб деҳ маро. ин чӣ гарданбанд аст? ҷавоб деҳ. кофист. аз ҷонам безор шудам. дигар дар кор нест ин гарданбанд. туро бовар карда будам. санам, санам, ҷасур ҳастӣ ки ҳастӣ намедонам. охирон бор ба ту мегӯям, дигар туро дар бари зуҳро набинам. фаҳмидӣ? бо рафиқам хуб гап зан бародар. бас кун қатъи ҳамин рафиқа. шуд ҷонам, шуд, тамом. шумо ба мошин шинед лутфан, ман меоям. зиё, ту чӣ кор карда истодаӣ? чаро маро шарманда мекунӣ? ман шарманда кардам? дар ҳол барои худат дигарашро ёфтӣ ку? чия? дурӯғ аст? дурӯғ аст. зуҳро, ман ҳамашро дидам. бо ин бериш рақсида истода будӣ. ба ту чӣ гуфта будам зиё? баҳоро аз ин хона пеш кун гуфтам. басу ман ҳам бигӯ ки ӯ модараш нест гуфтам. то вақте ки баҳоро пеш накунӣ, аз ман ҳисоби пурсидан ҳақ надорӣ. ё худоё, ин духтарро бина. ҳам гунаҳгор аст, ҳам забон дароз. калтакелас, шумо ки ҳастед? бобои худи туро даъват кард. як кори муҳим баромадааст. чӣ хел кора? инашро аз бобои худир мефаҳмӣ. гапро дароз накун, пеш даро. санам, лутфан дару кушо гап занем. санам, санам, ҳама ин корҳои падарат аст. моро ҷудо кардан мехоҳад. чаро намефаҳмӣ? лутфан биё гап занем. маро гӯш накарда ин хел накун санам, лутфан. сардорам, ин ҷанговар чӣ хел одам аст? худаш танҳо мисли армия аст. хонаи ин одамро худаш танҳо пора пора кардааст. писарам, бояд фаҳмем ки ҷанговар бо ин одам чаро сару кор мегирад.
کلاس. санам маро мешунавӣ? лутфан даро кушо. санам даро кушо. санам кушо. از من چی میخواهید؟ کانی بنشین کالتا کلاس. با تو کمی صحبت کنیم. این نوار از کجا به دست شما رسید؟ چکلی که دیدی؟ نواری که تو رو نجات میدهد در دست من است. این نوار رو به تو میدیم. ولی از تو یک خوبی خورد که میخوام. کم بگو. چی میخواهی گپ زن؟ جنگاور را نزد من میاری. جنگاور چی شد جنگاور؟ مرا دیده حیران شدی؟ دوستان عزیز، باز یه بار یه خاطر رسون می نمایم که شما را در کانال یک لحظه خنده انتظار هستیم.